дуруд сомиёни арҷуманди радиои моҷир, охирин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман мешунавед. Имрӯз 13 октябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. ҳаводисҳои печидаи Қирғизистон ки рӯзи душанбе 5 октябри соли равон оғоз ёфт, ба гуфтаи коршиносони Осиёи марказӣ ба тиҷорати меваю сабзавоти тамоми минтақа таъсири ҷиддӣ расонд. тавре ки маълум аст, Қирғизистон аз соли 2015 ба узвият иттиҳоди иқтисодии Авросиё шомил гардидааст ки дар ин давра Қирғизистон дар баробари Қазоқистон ба муҳимтарин нуқтаи воридшавии маҳсулоти Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ба бозори кишварҳои узви иттиҳоди иқтисодии Авросиё табдил ёфт. аз ин рӯ коршиносони масоили иқтисодии минтақа бедуни шак иброз медоранд ки ҳама гуна халал дар логистика дар Қирғизистон фавран ба нархи тамоми минтақа таъсир мерасонад. гуфта мешавад ки ҳоло мавсими баланди содироти ангур ва хурмо аз Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ба Русияву Қазоқистон ва дигар кишварҳои хориҷаи дур оғоз ёфт. мавсими содироти пиёз низ идома дорад. ба гуфтаи иштирокчиёни савдои меваю сабзавот, як қисми гардиши савдо аз Тоҷикистон ба самти Русия бо роҳҳои гардишӣ тавассути Қирғизистон ва Қазоқистон сурат мегирад. сарфи назар аз он ки аз оғози пандемияи коронавирус дар моҳи марти соли 2020 транзит ва содироти молҳо хеле мушкил буд, содиркунандагон ба шароити нав мутобиқ шуда роҳи таъиноти маҳсулотро ёфтанд. аммо аз оғози ҳодисаҳои печида дар Қирғизистон марзи ин кишвар барои интиқоли маҳсулот комилан баста аст ва хадамоти гумрукии ин кишвар ба гуфтаи ширкатҳои тиҷоратӣ ҳоло ба мушкилиҳои нақлиёти транзитӣ бо мушкилиҳо нақлиёти транзитиро иҷозаи убур медиҳанд. аз ин рӯ содироти меваи сабзавот аз Тоҷикистон маҷбур аст роҳҳои нав аз ҷумла тавассути Ӯзбекистон роҳандозӣ гардад, аммо ин хеле душвор аст, зеро ронандагон бояд дар марз аз озмоишҳои зидди коронавирус гузаранд ва натиҷаҳои онро интизор шаванд, ки ин арзиши нақлиёт ва хатари вайроншавии маҳсулотро дар роҳ ба таври назаррас зиёд мекунад. идомаи хабарҳо дар Тоҷикистон мемонем ва идома медиҳем. 12 октябр як гурӯҳи донишҷӯёни ҳиндустонӣ ки дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон таҳсил мекунанд, бо хатсайрҳои чартерӣ аз деҳлӣ ба Душанбе баргаштанд. ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо сирояти коронавирус дар Тоҷикистон ба бозгашти донишҷӯёни хориҷии шаҳрвандони Ҳиндустон қарор қабул кардааст. дар ин хусус аз донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино ба расонаҳо хабар доданд ки аксарияти кули донишҷӯёни ҳиндустонӣ маҳаллӣ дар ин донишгоҳ таҳсил мекунанд. дар маҷмӯъ 350 донишҷӯёни хориҷӣ аз Ҳиндустон ба Душанбе ҷиҳати идомаи таҳсил омаданд. тибқи иттилоъ рӯзҳои наздик ҳамин миқдор донишҷӯён боз аз Ҳиндустон барои таҳсил ба Тоҷикистон бармегарданд. ҳамаи донишҷӯёни баргашта аз санҷиши коронавирус гузаштаанд ва дар яке аз хобгоҳҳои донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон таҳти карантин фаро гирифта мешаванд. қайд карда мешавад ки ҳанӯз маълум нест ки кай донишҷӯёни донишгоҳи тиббии Тоҷикистон аз кишварҳои Осиёи марказӣ, Покистон, Бангладеш ва Ховари Миёна ба Душанбе бармегарданд. аз ин пештар ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо коронавирус барои воридшавии донишҷӯёни афғон тариқи гузаргоҳи сарҳадии Панҷипоён низ иҷоза дода буд. шумо тафсили охирини хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва аз Тоҷикистон ба Русия бармегардем. ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Ӯзбекистон терминал юлларе ё худ ширкати роҳи оҳани Ӯзбекистон дар моҳи октябр аввали моҳи ноябр барои содироти шаҳрвандони Ӯзбекистон ки бинобар баста будани марзҳо дар Русия дармондаанд 7 қатор ба вилояти Волгогради Русия мефиристад, хабар медиҳад хадамоти матбуоти ширкати роҳи оҳани Ӯзбекистон. ҷамъияти саҳомии кушодаи Ӯзбекистон терминал юлларе барои баргардонидани шаҳрвандони Ӯзбекистон дар хатсайри Волжский Тошканд поездҳои махсуси мусофиркашониро равона месозад ки бевосита онҳо шаҳрвандони дармонда ба Тошкандро интиқол медиҳанд, омадааст дар иттилоияи вебсайти ширкат.
طبق اطلاع خدمات مطبوعات قطارها از والژسکی ولگگراد روزهای 15 18 22 25 28 اکتبر و اینچنین یکم و دوم ماه نوامبر حرکت خواهند کرد. برای راحتی سفر راحتی مسافران فروش چپته‌های الکترونیکی نیز راه اندازی گردیده است. حالا چپته‌ها برای هموطنان در شهر والژسکی میتوانند خویشاوندان یا شناسای آنها در ازبکستان خریداری کنند و توسط اینترنت چپته الکترونی را برای آنها فرستند. علاوه کرده شده است در خبرنامه شرکت رایگان ازبکستان. مقامات تاشکند منتظم از شهروندان ازبکستان خواهش کردند که در مرز روسیه و قزاقستان جمع نشوند و انتظار پروازهای صادراتی در جای استقامت خود در روسیه باشند. از ماه می این جانب چند صد نفر شهروندان ازبکستان منتظم در ولایت‌های سمر، ارنبورگ و رستاف جمع آمدند که طبق اطلاع جانب ازبکستان تقریبا 15,000 شهروند درمانده توسط اتوبوس و قطارهای راه آهن از منطقه‌های گوناگون به ازبکستان انتقال یافتند. ادامه خبرها. پرزیدنت قرغیزستان سооронбой Жээнбеков نیا دارد که قدنامه درباره تصدیق صدر ژاپارов را به حیث سروزیر به پارلمان برگرداند. در این خصوص سپوتنیک قرغیزستان با استناد به خدمات مطبوعات رئیس جمهوری قرغیزستان می نویسد کوارم پیش بینی نشده است. قرارهای بدون کوارم قبول شده غیر قانونی می باشد. در این رابطه دستگاه پرزیدنت جمهوری قرغیزستان حجت‌های پیشنهاد شده را به پارلمان باز می گرداند. گفته می شود در اظهارات دستگاه رئیس جمهوری قرغیزستان همچنین شرط داده است که چرا سооронбой Жээнбеков فرمان درباره تعیین سروزیر نو صدر ژاپارов را برگرداند. گفته می شود که طبق کنستیتوسیا پرزیدنت کشور باید در مدت 3 روز فرمان را درباره تعیین کردن سروزیر و دیگر اعضایان حکومت امضا کند یا سند را با اعتراض به پارلمان برگرداند. میاره مشابه در قسم 5 ماده 25 قانون کنستیتوسیونی درباره انتخابات پرزیدنت و وکیلان ژگرگوکنش نیز پیش بینی شده است. مسئولان دستگاه رئیس جمهوری قرغیزستان علاوه داشتند که پارلمان صدر ژاپارov را روز 10 اکتبر به وظیفه سروزیر تصدیق کرد. از آن وقت این جانب این قرار مورد بررسی وسیع جامعه قرار گرفته است که قانونیت بودن او را زیر شبهه می‌گذارد. یادآور می‌شویم که بحران سیاسی در قرغیزستان فوراً پس از انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر آغاز یافت. اکثریت حزب‌ها از نتیجه‌های آوازدهی ناراضگی کرده به گردهمایی‌ها دست دادند که این باعث شد که در بشکک به ترتیب‌های عمومی صورت گیرد. بنا به اختلاف‌های به عمل آمده کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی قرغیزستان نتیجه‌های انتخابات پارلمانی را رسما بکار کرد. همچنین اعلام گردید که انتخابات تکراری پارلمانی در قرغیزستان تعیین کرده خواهد شد. با این همه به ترتیبی‌ها پایان نیافتند و رئیس جمهور سооронбой Жээнбеков در قلمرو بشکک وضع فوق‌العاده جاری کرد که تا 19 اکتبر عمل می‌کند. ادامه خبرها. شهروندان خارجی که در قلمرو روسیه به طور دائمی و یا میانه مهلت حضور پیدا میکنند دارای ID-کортҳои مخصوص میگردند که در آنها همه معلومات اوید به معین کنی شخصیت نفر خارجی با ایز انگشتان درج کرده می شود. لایحه داخلدار را وزارت کارهای داخلی روسیه تهیه کرده است. مهلت عملی چنین کار طبق لایحه 10 سال را تشکیل خواهد داد. این نموده حجت تصدیق کننده شخصیت پیشنهاد کرده می شود که به خارجیان داده شود که حقوق استقامت دائمی در روسیه یا مقام بودباش دراز مدت یعنی نه کمتر از 90 روز را داشته باشند. موافق لایحه چنین کار 10 سال عمل میکند و بعدا مهلت اعتبار آن ممکن است که دراز کرده شود. برای به دست آوردن چنین کارت‌ها به شهروندان خارجی لازم است که عریضه خصوصی خود را برای بخش‌های مهاجرت شبهه‌های پلیسی محلی پیشنهاد کنند و همچنین از قید ایز انگشت و از تشخیص طبی اوید به معین کردن بیماری‌های خطرناک احتمال گذارند. وزارت کارهای داخلی روسیه اینچنین پیشنهاد کرده است که یک قطار قاعده‌ها معین کرده شوند
که طبق آن قطع و نو کردن ایدی کارت اجازه داده می شود و یا نه. در این باره ریاست نوستی با استناد به متن لایحه می نویسد. همچنین علاوه گردیده است که کارت ها در اساس تکنولوژی های ملی ایجاد نموده می شوند. آن را با حمایت با اعتماد از نمونه های قلبکی نگاه می دارند. در حال حاضر معلوم نیست که لایحه مذکور حکومت فدراسیون روسیه دستگیری می کند یا نه. شنوندگان عزیز، شما آخرین تحولات های تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید.